जय श्री जगन्नाथ भाई माने जय श्री राम। ଆଜି ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ବାସ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ ବା ବାସ୍ତୁ ଜୋନ୍ସ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲି ପଢିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୁରୁଦେବ ଗଣପତି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ଆଜିର ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେସନ। ସବୁ ସେସନ ହିଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେସନ ଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଥିପାଇଁ କହେ କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ବେସିକ। ୟାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଜି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ହୁଁ। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଆମର ଥିଲା ଟପିକ ବାସ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ, ଇଂଲିଶରେ ବାସ୍ତୁ ଜୋନ୍ସ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବଗତ ଯେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ 360 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଏରିଆ ଚାहे ସେ रेक्टेंगल हो चाहे से स्क्वायर हो, ये भी 360 डिग्री। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକୁ 8ଟା ଦିଗରେ ଭାଗ କରୁଛେ ତାହେଲେ ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସି ଯାଉଛି କେତେ? 45 ଡିଗ୍ରୀ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ୟାକୁ ବି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନର ଆସିଯିବ 45 ଡିଗ୍ରୀ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ଏ ଟୋଟାଲ ଜୋନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 360 ଡିଗ୍ରୀ କୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, ଭାଗ କରୁଛେ, 8 ଭାଗରେ ସମାନ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ବି 45, ଏଇଟା 45, ଏଇଟା 45, ଏଇଟା 45। ଏ ଚିତ୍ରରେ ବି ଇଏ ବି ସବୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଏ ବି 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି 45, ଇଏ ବି 45, ଇଏ ବି 45, ଇଏ ବି 45। ଠିକ ଅଛି ନା? ଇଏ ସବୁତିକ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ 45 ଡିଗ୍ରୀ କୁ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ 45 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଭାଗ କରିଦଉଛେ, ସେ ହେଇଯିବ 22.5 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବଂ ଇଏ 8ଟା ଜୋନ 16ଟା ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନକୁ ଆମେ ପୁଣି ଦିଭାଗ କରିଦଉଛେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ 22.5 ଡିଗ୍ରୀ। ରାଜବାବୁ କ୍ଲିୟର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ଏବଂ ଏଇ 22.5 ଡିଗ୍ରୀ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଭାଇଟାଲ। କାହିଁକି ନା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟାମକ ଜିନିଷ ଘରର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହବ କମ୍ପାସ ପକେଇ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଠିକ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନକ୍ସା କରିକି ଆଙ୍କିବା ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କୋଉ ମଣ୍ଡଳରେ କୋଉ ଜୋନ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି ବାସ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଏଇଟାକୁ ନ କରିକି ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଟାଇପର ଜିନିଷ। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିନ କୋଉ ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ଘୁଞ୍ଚିଛି, କୋଉ ମଣ୍ଡଳରେ ତାର ଶୋଇବା ରୁମ ଅଛି, ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, ଅଥବା ଠାକୁର ଘର ଅଛି, ସିଢି ଅଛି। ତମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ ଏଇ ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ମାପ ଜଣା ପଡିବ। ଯୋଉଟା କି ଆସିବା କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ମୁଁ ପଢେଇବି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ର ଏଇ ଡିଗ୍ରୀ ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା। କ୍ଲିୟର? ଆଜି ଆମେ କେବଳ ବାସ୍ତୁ ଜୋନ୍ସ ଉପରେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦଉଛେ। ଠିକ ଅଛି? ହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୋନ୍ସ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି ନା? ହୁଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ, ସାଉଥ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ।
ठीक अछि एटा क्लियर यस एबे आमे एई जो जोन गुडाक रहिला एई जो जोन गुडाक रहिला ରହିଲା प्रत्येक जोन को जेतेबेले आमे डिवाइड करिवु प्रत्येक जोन को आमे जेतेबेले डिवाइड करिवु किछि किछि आमे एटा हला हमर अष्ट आठटा दिग एटा समस्तक पय समान तापरे को दिग गुडाक रहउची को दिग ना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लास्ट ला नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अच्छा एटा हमें कौन जानिबा एई डायरेक्शन रु ई एन ई माने कोन ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट माने एटा ईशान्य कोणर पूर्व दिग ठीक अछि ହୁଁ ताले एटा कोन हबो ईशान्य कोणर को दिग ଉତ୍ତର ଦିଗ उत्तर दिग एटा कोन हबो अग्नि कोणर ଅଗ୍ନିକରଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ हाँ पूर्व एटा कोन हबो अग्नि कोणर ଅଗ୍ନିକୋଣର ଦକ୍ଷିଣ एटा क्लियर हेगला तो ହୁଁ एटा नैऋत्य कोणर को दिग हबो यस पश्चिम यस ପଶ୍ଚିମ ହୁଁ वेस्ट एमती आमे एंड सो ऑन मोटा अधिया कहूनी एटा केमती पड़िबा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ईशान्य कोणर पूर्व दिग नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कोणर ईशान्य कोणर उत्तर दिग आग्नेय ହୁଁ कोणर पूर्व दिग आग्नेय कोणर दक्षिण दिग नैऋत्य कोणर पश्चिम दिग नैऋत्य कोणर दक्षिण दिग ଦ- वायव्य कोणर पश्चिम दिग वायव्य कोणर उत्तर दिग एटा क्लियर ଉତ୍ତର ଦିଗ ହୁଁ ଓକେ एई जिनसटा क्लियर हलो कि ଆଜ୍ଞା बर्तमान या ऊपर मु गोटे छोट इमेज तुम मानू शेयर करूची जहा द्वारा तुमेर से डाउटा क्लियर हो पार ये आम चित्र आंकिले से क्लियर हेनी मु डाउटा को क्लियर करूँ चित्रटा समस्त आसूची कि ଆଜ୍ଞା एबे जहा मु लेखिली से दिग गुड़ाक केमती एथिरे प्रत्येक दिग होची 22.5 डिग्री ठीक अछि ହୁଁ एवं प्रत्येक जोन लेखा जाइछि मु ऑलरेडी कहि सारानी कोटा को दिग ଆଜ୍ଞା वर्तमान आमे भाई ए यार भाई ये जान दीटा पिक हेलो भाई ए दीटा पिक्चर हाँ टिके भलो कि काइंडली ए ग्रुप पे पके दो टिके माने जानी हाँ ऊपर टा मु टिके पकई भलो देबी हाँ पका हबो आगे वर्तमान एटा को आगे ये करनियो आगे हाँ पढ़िनियो बुझी सब दियो बुझी पका दियो हाँ पका हाँ 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 ठीक अछि तो आमर मेन एम कौन थिला आमर जो आज जानिबार विषय कौन थिला कि यार आट्रिब्यूट्स माने यार एक्चुअली माने काम कौन प्रकृति कौन ये जो 16टा जोन रहिला एक 16 जोन डिवाइड करी आमे कौन जानिबा ये 16टा जोन रु कौन जानिबा एटा सबु बेले ये सब जिनिसटा को मन रखिबा दरकार कारण यार कारक तत्व उपरे ही सब किछि डिपेंड करे ठीक अछि ना ଆଜ୍ଞା ए नॉर्थ जोन रु आमे ରାଇଟ୍ कौन देखिबा ना धन आ सुविधा सुजोग ठीक अछि एटी बैठक घर करा जाई परिबो सोईबा घर भी करा जाई परिबो ହୁଁ नॉर्थ रे नॉर्थ 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 ईस्ट रे कौन देखिबा मु पूरा क्लॉक वाइज जाउची देखिनियो ହୁଁ हाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होउची स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधकतार प्रतीक
जदि कहा घरे कि असुस्थ अच्छी नॉर्थ ହୁଁ नॉर्थ ईस्ट कोण रे जदि तुम औषध रखी खाइल बा से असुस्थ व्यक्ति को घर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कोण रे शुआइल ताहले ହୁଁ ही तार रोग अन्य जोन रे जदि शुआ जाई थांता जदि से जेतिकी समय भल होता जदि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट रे शुआइल ताहले तार रोग शीघ्र भल हम या माने नुह कि सब बेले से शोइब जाई जदि ନା ନା क्या रोग है ताले सी जाई सेठी शोइब ताले ହୁଁ अन्य जोड़ी शोइतले तार रोगटा जतिकी लेट रे भल होता ଠିକ एठी शोइले तार सेटा भल रहिबो माने रोग स्वास्थ्यटा धीरे धीरे अधिका जोर इम्प्रूवमेंट हबो ठीक ଅଛି ହୁଁ ସାଉଥ କୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା କରି ଶୋଇବ ଆଉ ଇନ କେସ୍ ହଁ ସାଉଥ କୁ ହଁ ତେଣୁ ଏଠି ବି ତମେ ଶୟନ ଘର ବନେଇ ପାରିବ ତାପରେ ପଡୁଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କଣ ନା ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ପୂଜା ଘର ଏଟା କଣ ଡିଫାଇନ କରେ ନା ତୁମର ମାନସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତମର ଭାବନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବସୁ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭାବନା ସେୟାର କରୁ ଠିକ ଅଛି ନା ଆମେ ଆମର ମନ କଥା ଜଣାଉ ଯୋଉ ଲୋକର ମନ ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବ ମୁଁ ୟାର ମାନେ ଏହା କହୁନି ଯେ ଯାହାର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହଁ ସେ ପୂଜା କରିବନି ସେ କରିବ ହେଲେ ତାର ପ୍ରଫିଟ ପାଇଁ କରିବ କିନ୍ତୁ ପୂଜାଟା ଆଜ୍ଞା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ସେଇଟା ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହେଲା ଦେବସ୍ଥାନ କ୍ଲିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୁ ଆସିବା ଠିକ ଅଛି ନା ହୁଁ ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ର କାମ କଣ ନା ଏଇ ଜୋନ୍ ଟାକୁ ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏଇ ଜୋନ୍ ଟାକୁ ଆମେ ବୈଠକ ଘର ବା ଗାଧୁଆ ଘର ବି କରିପାରିବା এইটাକୁ କୁହାଯାଏ ବସା ଉଠା ମଉଜ ମଜଲିସ ଜାଗା ଫନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେରି ମେକିଂ ଇଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ କଣ ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଣା ବିକା ଦେଖିବେ ଯାହାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିବ ଏଠି ବି ବୈଠକ ଘର ଆମେ କରିପାରିବା ଇଷ୍ଟ ଜୋନ ରେ କ୍ଲିୟର ଭାଇ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଇଷ୍ଟ ଜୋନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେ ତ ହେଇପାରେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବି ରଖିଲେ ଭଲ ଇଷ୍ଟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଚାରି ଦିଗକୁ ରହିପାରିବ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଯେ ଖାଲି ପୂର୍ବକୁ ରହିବ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯାହାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସିଏ କଣ ପୂର୍ବ ଘରର ପଛପଟେ ବୁଲିକି ହୁଁ ଆସିକି ହୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ପଟେ ବାହାରିବ ହୁଁ ନାଇଁ ସତ କଥା ଯେକୌଣସି ଡିରେକ୍ସନ ରେ ମହାଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ ଟା ହଉଛି ତମର ମେନ୍ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଣା ବିକା ଏଠି କିଣା ତମେ ବିକା ବୈଠକ ଘର କରିପାରିବ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କହନ୍ତି ମନ୍ଥନ ଜୋନ୍ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଦେଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ମସଲା ବଟା ଜାଗା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରଖିବା ଜାଗା ଠିକ ଅଛି ମନ୍ଥନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମନ୍ଥନ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କୁ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ରେ କଣ ନା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହବ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଆବେଗ ଏଟାର ବେଷ୍ଟ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏଠି ନା ଏଠି କରାଯାଇ ପାରିବ ରୋଷେଇ ଘର କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସାଉଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କଣ କରେ ଇଏ ହଉଛି ଶକ୍ତି ଆଉ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଠିକ ଅଛି ଶକ୍ତି ଆଉ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଏଇଟା ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଏ ଏଠି ଆମେ ଘିଅ ତେଲ ରଖିବା ସ୍ଥାନକୁ କହୁ ଆମେ ଏଠି ଘିଅ ତେଲ ରଖିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ରୋଷେଇ ଘରର ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଉ ଘିଅ ତେଲ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ନା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସାଉଥ ଡିରେକ୍ସନ କାମ କଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ରାମ ଆଉ ଖ୍ୟାତି ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଉଥ ଡିରେକ୍ସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତିର ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଜେନେରାଲି ଶୋଇବା ଘର କରିଥାଉ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଆସିବା ସାଉଥ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଭାଇ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ ଟା ହଉଛି ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନଷ୍ଟର ଏଠି ଆମେ ଜେନେରାଲି ପାଇଖାନା କରିବା ଠିକ ଅଛି ନା ଏଠି ଆମେ ପାଇଖାନା କରିବା ସ୍ଥାନ ଘରର ପାଇଖାନା ଏଇଠି ହବ ତାପରେ ଆସିଲା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ
यार प्रकृति कौन ना संबंध ओ दक्षता एवं दृढ़ता घरर मुखिया जी इनकम रो सोर्स वाला लोकटी हेइतिबो से एई जोन रे मास्टर बेडरूम करी शोइले भलो सबुठु भलो ठीक अछि तापर आसिला वेस्ट साउथ वेस्ट एटा कोनती अर्जन रो यार कैरेक्टरिस्टिक अर्जन विद्या अर्जन जमा करिबा एठी कोन ना पिला मानेंकर एठी स्टडी रूम करिबा सबुठु बेस्ट एई डायरेक्शन रे जदी कोनसी लोक आसी पाठ पढेई नॉर्थ को फेस करिकी बा ईस्ट को फेस करिकी ताहले तार विद्या अधिका मन रहिबो ठीक अछि तापर आसिला वेस्ट जोन को कहू आमे लाभ आउ क्षति बा एटा इट इज ए जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन इच्छा पूर्ति करिबा जोन एठी आमे कोन करू ना भोजन कक्ष एठी बैठक घर भी परिबो ठीक अछि तापर आमे जिबा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यार भाई कैरेक्टरिस्टिक्स भाई कोन भाई एठी ओएस्ट रे भी हमें आलमीरा तो थोई फिर की असुविधा नहीं। अरे बाबा सबू गोटे क्लास रे तो पढिबानी ना 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 चलिबो तो मु किछि गोटे असुविधा नहीं। प्रकृति मु गोटे प्रकृति कहूची एमिति यदि गोटिए जोन धरिबी ताले सेटा 4 घंटा मु कहबी ना हाँ हो चल। मु गोटे जनरलाइज्ड व्यू दउची चल चल। जनरलाइज्ड व्यू रे परे हम गोटे गोटे जोन को आगे क्लियरली पढिबा हाँ एगोटे हाँ आग ठीक अछि ठीक। गोटे हाँ कैरेक्टरिस्टिक सुनी बुझिल बुझिला विषय विषय को सूचना को जान तो हाँ। हाँ विषय वस्तुटा कहूची तापर आसिला वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कोन ना यार कैरेक्टरिस्टिक्स ହେଲା विषाद आ वर्ज्य वस्तु त्याग एठी भी आमे पाइखाना करि परिबा नले भंडार घर करि परिबा एई जोनटा एमितिया गोटे जोन ए जोन रे जदि किए शोउथबो बा किए रहुथबो ता मनକୁ मन विषादित होइजिवो हम मैम गोटे स्टोरी कहउतले से जाइथिले वास्तु करियाकू गोटे बहुत बढ़िया लिखा बहुत भल पढ़ा लिखा पिला जी 6-7टा गवर्नमेंट जॉब रे रिटेन क्लियर करिछि से जाउनथला दीटा दी 3टा जॉइनिंग आसला से गलानी जॉब करियाकू जेतेबेले देखा गला से एई जोन रे शोउथला जेतेबेले तार बेडरूम टा चेंज करा गला एई रूम रु एई जगह रु एई जोन रु चेंज करा गला सेतेबेले से जाई जॉइन कला तेणु एटा पाइखाना घर हबो नले भंडार घर हबो एटा विषाद सृष्टि करे मनुष्य मन रे तापर आसिला नॉर्थ वेस्ट रे काम कोन ना समर्थन आ सहायता एटी हमें कौन करिबा ना अतिथि कक्ष करिबा अतिथि किए ना जे गोटिए तिथि ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସେ बा 2-3 दिन रही पलाए ठीक अछि तापर आसिला नॉर्थ वेस्ट एटा कहନ୍ତି आकर्षण और संभोगर स्थान एटी भी एटी जो माने नुआ दंपति नुआ भाई के आस्तांती ए जोन रे सोइले से मानक ପାଇଁ बहुत भलो तो एटा हमें 16 जोन रो एट्रिब्यूट्स को क्लियर कलु एरा गोटे बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आमे कहलु जे 16 जो जोन रही तार प्रकृति कौलिया कौन कौन से घर करिपरिबा आज आमे सेई विषय रे डिस्कशन टी कले यार प्रत्येक जोन अनुଯାयी तार कौन कौन रहिबो माने आउ टिके यार विशद जानकारीटा जानिबाटा आमे नेक्स्ट क्लास रे करिबा ठीक अछि ये गोटे गोटे नॉर्मल व्यू थिला 16टा जोन रो बुझी पाले समस्ते आपर आमे तार कैरेक्टर्स गुड़ा को बहुत भल से रिसर्च करिबा एनालिसिस करिबा ठीक अछि ना आज्ञा आज्ञा तो आज सेशन पई एतिकी समस्त को जय श्री जगन्नाथ जय श्री राम। जय श्री राम।